So kita sambung dekat sini. Sorry Azrina, bukan saya remove kamu tapi nak record dia tu, dia suruh kamu keluar. Okay, so kita tengok. Okay, so try this for this question. Okay, so chapter apa nama ni? Chapter 3 tak masuk exam tapi dia masuk UPS yang soalan objektif tu sahaja. Okay, so for this one, saya kalau kamu perasan saya tak bagi soalan tutorial pun sebab saya rasa tak perlulah kamu nak buat soalan tutorial yang subjektif tu. Okay, kalau ni pun cukuplah dengan soalan objektif sahaja. Alright, so for this question, try this. Okay, so kita dah belajar successive IE. Okay, successive IE mean IE yang seterus-terusnya sampai habis elektron yang ada dalam atom tu. Okay, so dia bagi 5 successive IE. That means 5 electron dia dah remove. Okay, so energy required to remove the first electron adalah 800 kJ per mole. Energy required to remove the second electron 1580. Third 3000. So kita boleh nampak dia berlaku peningkatan energy. Okay, so energy yang diperlukan untuk remove elektron tu lagi tinggi. Okay, so kalau kamu perasan dekat sini ada yang paling ketara tinggi dia adalah yang 16,000 ni lah. Okay. Alright. Lepas tu dia kata determine the electronic configuration of the valence electron for M. Okay, so dia minta electronic configuration but just for valence electron M. Okay, so this kind of question first you have to look for valence electron dululah, kena cari valence electron. Okay, tapi dekat sini agak clear lah. Okay, kita boleh nampak peningkatan yang ketara tu berlaku dekat sini. Okay, between IE4 and IE5. Okay, so that's mean actually ada 4 valence electron lah. Okay, kalau soalan objektif, if you can see clearly macam ni, tak perlulah nak buat pengiraan macam ni, tak perlu. Okay, alright. Tapi kalau ada certain thing yang macam little bit confusing, kamu rasa macam yang mana lagi besar gap dia. So kalau itu kamu buat pengiraan lah. Okay, so yang ini kita buat pengiraan memang terbukti lah IE4 ke IE5 tu dia punya ratio dia lebih besar. Okay, so that's mean ada 4 valence electron. Okay, tapi dia bukan minta number of valence electron. Dia minta electronic configuration for the valence electron. Okay, so last kali saya pun tulislah NS2, NP2. Okay, so over here kenapa saya letak N? Kenapa saya tak letak number? Sebab dia minta electronic configuration in period 4 saja. Yeah. Dia minta electronic configuration betul, tapi N tu apa? What is N? Unknown. Energy level. Yes, N is energy level. Yes, okay. So Jason cakap we don't know how many number of shells. That's right. Okay, because initially as we can see daripada atas sampai kepada soalan ni mana dia ada bagi tahu anything about period ataupun principal quantum number dia tak bagi tahu kan. So kita assume kita belum tahu. So that's why saya letak N. Okay, so saya letak N sahaja. Saya tak letak specifically 1S2 ke 4S2 ke, saya tak letak. Okay, saya letak N. Okay, and then ada juga yang PM tepi tanya macam mana nak tahu dia stop dekat P2 ke P4 ke. Okay, so first thing adalah this method untuk mengira valence elektron semua ni, ini hanya applicable untuk S dengan P block element sahaja. Okay, D block element tak boleh. Okay, so kalau S block element dia sama ada group 1 ataupun group 2 lah. Okay, so kalau P block dia yang sebelah kanan predictable tu. Okay, so ini pula dia ada 4 valence elektron. Okay, 4 valence elektron. Kamu rasa dia group apa ni? Group 4 ke group 14? 14. So dia group, actually dia adalah group 14. Dia bukan group 4. Okay, kalau siapa yang tertanya-tanya lah. Okay, so dia group 14 bukan group 4. Sedangkan dia ada 4 valence elektron. Sebab dia dekat P block. Yes. Okay, thank you Syam. Ya, betul. Tadi sebab saya cakap this calculation applicable for S dengan P block sahaja. Okay, kalau D block adalah group 4 tu. Okay, tapi ini P block sahaja, P block dan S block.
So group 14. Okay, P block kena tambah 10. Alright, so bila dia group 14, okay, so group 14 P block element, so NS2, NP2 lah. Okay, so that 2 tambah 2, 4 valence elektron. Okay, ada apa-apa soalan dekat situ? Tiada, Miss. Okay, alright. So kalau tak ada, next kita proceed. Dia kata group number of M in the periodic table. Okay, baru je kita cakap tadi. So the answer is group 14. Okay, sebab dia P block element. Lepas tu dia minta electronic configuration of M. Kalau M adalah period 4. Okay, so this question barulah dia bagi kita information about N. Okay, principal quantum number dia, which is the highest one adalah 4. Okay, so kita pun tulislah electronic configuration kita ikut kita punya valence elektron ni sampailah ke 4s2, 4p2. Okay, so ini kena follow Aufbau tu lah. So ini jawapan dia. Okay, so any question about this one? Jelas, Miss. Dah, Miss. Okay. Alright, so this topic, okay, kalau kamu perasan dia tak adalah, kan saya cakap tak masuk exam kan, tapi dia punya basic dia tu sangat penting. For example, electronegativity ni, kamu kena faham betul-betul and you have to remember trend dia dalam periodic table tu macam mana, because it will help later in chapter 4. Okay, chapter 4 tu kalau saya sebut electronegativity, yang mana tinggi mana rendah, kamu dah boleh faham dan bayangkan benda tu. Okay, kalau kamu masih blur-blur, then problem lah. Okay, lepas tu settle yang tu, next kita pergi kepada chapter 4. Okay, actually chapter 4 is the longest, the second longest kot. The second longest chapter dalam SEM 1 lah. Okay, chapter yang panjang tadi, chapter 1 pun panjang juga. Chapter 4 antara yang paling panjang juga. Okay, so chapter 4 ni sangatlah panjang dan sangat banyak information. Okay, dan markah dalam exam pun antara yang paling banyak juga. Okay, so kita start dengan this one. Okay, so first you need to write Lewis electron dot symbol. This one should be no problem lah, dekat sekolah dah belajar. Okay, very easy. Lepas tu you need to understand what is octet rule. Okay, and then macam mana atom dapat octet configuration tu. And then daripada situlah yang kamu belajar benda ni. Okay, type of stability of ion. Kalau kamu tengok dalam learning outcome, dia tak ada pun suruh belajar type of stability of ion. But without this one, mungkin kamu akan rasa pening lah. Macam hari tu kamu determine, kamu belajar ion. Macam mana ion to Na+, macam mana ion to Mg2+. So kamu tak boleh nak answer the question, okay. So tapi saya ajar kamu before this, dia related to octet. Okay, tapi not all the time dia octet. Okay, for example ini, okay, ini octet lah. Okay, so that's why they remove one electron, so dia jadi octet. But this one is pseudo noble gas. Okay, pseudo noble, that mean macam noble gas. Okay, tapi bukan. Okay, dia punya electronic configuration stop dekat D10. Okay, D10 atau F14, that mean dia dikategorikan sebagai pseudo noble gas configuration. Stability dia sama macam noble gas, so stable lah. Okay, and then half-fill orbital pun stable. So kiranya ion ni dia boleh jadi pelbagai ion, bergantung kepada dia punya stability lah, yang mana paling dekat. Kalau dia paling dekat dengan half-fill, like this one, just remove these two electron, lepas tu jadi half-fill, better Mn2 plus lah. Okay, so dia macam tu lah lebih kurang konsep dia. And then saya bagi soalan yang ni sikit untuk kamu jawab. Okay, so start with electronic configuration of N. Okay, so related to chapter 2. Kalau tak boleh tulis electronic configuration lagi, okay, problem. Okay, so ini nitrogen ada 7, so 1s2 to s2 to p3. Kira baliklah 3, 4, 5, 6, 7. Okay, ngam. Okay, lepas tu ion. Okay, ion for N. Kamu rasa ion for N apa? N apa? N plus. N plus. 3 minus. N3 minus. Lagi? Oh, pilihannya ada. 3 minus. N? 23. N23. Maksud saya 27.
Okay. Alright, so kiranya dia macam ni. Okay, kita try lah. Okay, so right now kita punya electronic configuration dah stop dekat 2p3. Okay, so 2p3 tengah-tengah lah actually kan. Sebab kalau kita nak capai 2p6, 2p3 tu kira tengah-tengah. Okay, so kalau saya bagi jawapan ni lah. N3 minus is the answer. Okay, so N3 minus adalah jawapan sebab we just need to add 3 more electron to make it 2p6. Okay, so bila dia jadi 2p6, apa type of stability dia? Noble gas configuration. Yes, noble gas configuration. Okay, so bila dia noble gas configuration, so maksudnya stable lah. Okay, so configuration. Alright. So that's why jawapan dia adalah N3 minus. Okay, kita tend untuk terima 3 elektron untuk jadikan dia 2p6. Okay, bila dia 2p6, this electronic configuration sama macam neon dalam periodic table. Okay, so bila dia sama macam neon, elemen yang berada dalam group 18, so dia stabil. Okay, so N3 minus ni lebih stabil lah. Faham? Ada apa-apa soalan? Faham, Miss. Faham, Miss. Faham, Miss. Faham. Okay, so thank you. Okay, lagi satu, dia tak boleh, nitrogen ni tak boleh bercharge positif lah. Sebab apa dia tak boleh charge positif kamu rasa selain daripada reason ni? Dia donate. Sebab? Ada kapal terbang lalu pula. Okay, sebab dengar tak bunyi kapal terbang? Dengar, Miss. Ingat Camel lah. Selalu limpas kapal terbang, Miss. Itulah kamu dah rindu bunyi kapal terbang dalam KML. Okay, so apa? Okay, and nitrogen, okay, dia tak boleh charge positif sebab you have to remember that nitrogen is a non-metal. Okay, so non-metal kalau dalam periodic table sebelah kiri ke sebelah kanan periodic table? Kanan. Kiri. Kanan. Kiri kanan. Macam mana tu? Okay, so periodic table. Okay, mana periodic table saya? Tak ada apa kat sini. Okay, kalau periodic table, okay, kita tengok electronegativity lah. Okay, so nitrogen. Okay, nitrogen dia berada di sebelah kanan lah. Okay, sebelah kanan dia dekat dengan fluorine tu. Okay, so that's mean nitrogen dia punya electronegativity dia agak tinggi lah sebenarnya. Okay, so bila electronegativity tinggi, electronegativity means tendency of an atom to attract electron to itself. So dia tend untuk tarik elektron ke arah diri dia. So that's why nitrogen dia takkan charge positif. Okay, dia tak boleh charge positif. Charge positif means kita remove the electron, tapi nitrogen highly electronegative atom. So it tend to attract electron. That's why the charge mesti minus. Okay, N3 minus. Okay, sama juga fluorine. Okay, fluorine F minus. Ini O2 minus. Ini N3 minus. Okay, so dia minus sebab dia tend untuk attract electron. Okay, alright. So itu, and then next one, chlorine. Okay, chlorine, ini 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Okay, 3p5 very close to 3p6. That means the charge is Cl? Minus. Negative. Negatif. Yes, minus. Okay, so group 17 semua minus. So dia punya electronic configuration yang baru adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, kita tambah di satu elektron, so 3p6. Okay, so this one pun sama juga. Type of stability dia adalah noble gas configuration. Okay, ataupun in exam kalau kamu rasa tak ingat lah term noble gas configuration tu, kamu ingat octet pun boleh. Okay, octet electronic configuration. Okay, and then last kali selenium. Okay, Se, selenium dia punya electronic configuration panjang lah sebab there are 34 electron. Okay, so 3d10, 4s2, 4p4. Okay, so dia dah bagi dah charge dekat selenium adalah 2 negative. That means we are going to accept 2 electron untuk jadikan 4p4 tu sebagai
4p6. 4p. Yes, 4p6. Okay, 3p6. Okay, kalau dalam exam kan ni kamu tulis 4s2 dulu. Lepas tu kamu tulis 3d10. Lepas tu baru tulis 4p6 tu. Okay, and then 4p6 again, this is electronic configuration yang sama macam Noble gas configuration. yes, okay, so this one is also known as noble gas configuration lah. Okay, as long as dia stop dekat P6, tak kisahlah 2P6 ke, 3P6 ke, 4P6 ke, 5P6 ke, itu maksudnya noble gas configuration. Okay, right, so itu sahajalah untuk try this yang ini. Okay. Okay, Miss. Alright, so ada Boleh, 78 orang. Okay, so done this one. So next. Okay, so kita dah masuk formation of bond. Sekejap. Okay, so kita dah masuk formation of bond. Okay, untuk formation of bond, there are 3 type of chemical bond, okay, that you should know. Okay, ionic, covalent, dative. Okay, so mungkin kamu dah familiar lah. Ionic, covalent tu sepatutnya dah sangat familiar, tapi dengarlah lagi sekali apa yang saya cakap dalam video tu. Okay, so that help you to revise lah, ingat balik sebab kita tahu tapi mungkin kita dah lupa. Okay, so bond formation ni generally obey octet rule lah. So kiranya dia nak capai stability tu, dia ikutlah dia sama ada dia donate, receive ataupun share elektron. Okay, so ionic bond dia punya keyword dia senang je. Dia involve transfer of electron. Okay, so transfer of electron, so dia akan ada charge positif, ada charge negatif. Sebab bila transfer, that means ada yang akan accept lah. So yang accept electron become negatively charged. So saya bagi exercise dekat bawah ni, saya cakap show the formation of the following. Okay, so in exam dia bagi soalan yang macam ni, contoh lah kan. Dia tak cakap this is ionic bond, dia tak cakap ini covalent bond ataupun dative bond. Okay, so that's mean the first thing that you need to do adalah you have to identify what type of bond benda ni. Okay, so ini macam saya bagi dekat bawah subtopik ionic, so kamu tahulah yang ini confirm ionic bond. Okay, but in exam dia tak bagi tahu. Okay, so determine dulu ini ionic ke, covalent ke, dative. Okay, so this one dia ionic bond sebab apa? Metal dan non-metal. Yes, okay, thank you. Sebab lithium kita tahu metal lah. Okay, oxygen is a non-metal. Okay, so that is how you assess the structure lah. Okay, tengok, oh ini metal, non-metal, that mean combination ni akan form ionic bond. Okay, and then sama juga BaO ni, Ba ni adalah barium, barium adalah metal, O adalah oxygen, so non-metal. So metal, non-metal akan menghasilkan ionic bond. Okay, so lepas kita dah tahu dia ionic bond, then only kita boleh draw dalam bentuk ionic bond. Okay, sebab kalau drawing ionic dengan covalent, drawing dia lain. Okay, so ini adalah lithium ni. So lithium, since kita dah tahu dia ionic, so kita draw lah dia ada 1 valence electron. Okay, sebab lithium berada di group 1. Okay, tapi kalau dalam exam kamu tak ingat lah lithium ni group apa, so macam mana nak buat lah. Tengok periodic table. Tengok periodic table. Itu dalam exam dia tak bagi periodic table. Dia just bagi kamu list of constant macam ni je kan. Okay, so that's mean dalam exam kalau kamu tak ingat elektronik, kamu tak ingat balance elektron dia ataupun group dia, that's mean kamu kena refer back to this list of constant ni, list of atomic radius ni. Macam tadi lithium mana Li. Ni. Okay, so lithium, saya highlight color ni lah. Okay, so lithium yang color pink ke purple tu. Okay, so lithium ini proton number dia ada 3. Okay, so kalau tak ingat dia punya group ataupun valence electron, so kamu tulislah 1s2, 2s1. Okay, so dia ada 1 valence electron, okay, group 1. Alright, so itu.
Kalau tak ingat lah, okay. Biasakan dia guna ini, jangan guna predict table depan mata kamu tu. Kalau ada predict table, kamu letak dia jauh sikit. Always refer to this one. Sebab dalam exam nanti bila ini je yang dibagi dekat kamu, kamu jadi clueless. Kamu tak tahu macam mana nak guna. Okay, lepas tu mana tadi? Back to this one. Okay, so lithium ada 1 valence electron. Okay, oxygen, tolonglah ingat, okay. Oxygen group 16, okay, 6 valence electron. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ikutlah draw. And then show arrow dia. Ada arrow kamu buat? Ada Miss. Ada Miss. Okay, kalau ada okay. Kalau tak ada dalam ionic bond dikira salah. Okay, ionic bond kalau kamu tak show arrow transfer of electron tu dikira salah. That's why saya cakap awal-awal kena assess ini ionic ke covalent sebab dia ada cara jawab yang berbeza. Okay, so kita tahu lithium is a metal. So metal akan transfer electron lah. Okay, so bila dia transfer electron, this oxygen need 2 electron. So lithium transfer 1, another lithium transfer 1 lagi electron. So ngam lah, oxygen dah jadi 8 electron. Okay, tapi since oxygen ni, okay, oxygen terima berapa elektron lah? 2 kan? 2. Ya, so saya kena letak charge tu negatif sebab dia accept 2 elektron. Okay, saya salah letak tadi. Okay, and then lithium, okay, 1 lithium ni donate 1 elektron. So lithium ni dah tak ada elektron lah dalam ni. Okay, alright, dan dia bercharge positif because dia donate 1 elektron. Saya dengar bunyi something, terkejut saya. Okay, dengar bunyi macam ular pula, tak ada. Alright, okay, so nak cepat kita letak 2 depan ni lah. Okay, so bila kita letak 2 depan ni, kita tak perlulah nak tulis lithium ni 2 kali. Okay, itu cara yang paling simple. Okay, alright, okay, so itu dah betul. Next kita tengok B pula. Okay, BAO. Okay, barium dalam group 2. Barium ni pun benda yang jarang kita deal with. Okay, so kalau saya pun mungkin saya kena tengok list of constant ni. Oh, ini barium. Okay, and then ada 56 valence 56 proton number dia. So kenal lah tulis dia punya electronic configuration. Okay, tapi tak apa, kita ni je. Okay, so barium 2 valence electron, oxygen tadi 6 valence electron. Okay, so this 2 valence electron is transferred to oxygen. So oxygen dah jadi 8 valence electron. So dia accept 2 valence electron. So charge 2 negative. Barium, since dia donate 2 electron, so charge 2 positive. Okay, so ini adalah ionic compound of BAO lah. Okay. Right, so kalau lah dalam exam soalan suruh kamu label dekat mana ionic bond. So where should you label ionic bond? Nak label kat mana? Arrow. Tak, dia dekat produk dia baru jadi ionic compound, baru jadi ionic bond. Charge. Tak, Dekat simple je. elektron yang ditambah tu. Tidak juga. Dia macam ni. Kamu buat macam ni. Kamu tulis je ionic bond. Okay. Alright, sebab dia pernah tanya, dia bagi structure, dia minta kamu draw. Okay, so dekat mana ionic bond dia. Itulah, that is ionic bond dia. Okay, the whole thing there. Alright, so settle untuk ionic bond. Any question about ionic bond? Ada Miss. Tiada Miss. Ada Miss. Ada Miss. Yeah. Okay. Alright, so okay. Okay, so covalent bond tak ada apa-apa exercise. Okay. Next one adalah dative bond. Okay, ini yang saya nak kamu buat. Kamu tengok video kan hari ni kan? Okay, saya dah assign dah video dekat app puzzle tu. Saya dah letak juga dekat Google Classroom tu. So macam biasa, ada satu video je hari ni saya assign sebab saya rasa macam selalu hari Isnin saya macam terlebih bagi kerja. Lepas tu masa tak banyak. Okay, so hari ni saya letak satu video for this one. But then you have to answer 2 soalan ni lah. Okay, nampak panjang but pendek je pun.
Okay, so first soalan suruh state type of bond dalam setiap chloride. That's mean dalam BeCl2, dalam MgCl2 apa dia punya type of bond. Okay, lepas tu soalan suruh draw Lewis structure for beryllium chloride and Mg chloride. Okay, so beryllium chloride ni kamu KIV dulu. Okay, so tak payah lukis lagi Lewis structure for beryllium chloride. Tapi kamu dah boleh draw Lewis structure for magnesium chloride, kamu dah boleh draw. Okay, so saya nak kamu draw lah. Alright, and then this one, ini pun menarik soalan ni. Okay, dia kata show the formation of the active bond for cation. Okay, so ini boleh cuba buat lah untuk hari ni. Okay, right, lepas tu nanti kita masuk Lewis structure next hari Khamis lah. Okay, sebab Lewis structure ni kalau saya nak bagi kat kamu, boleh. Tapi saya nak bagi exercise banyak, so kita skip dulu. Okay, untuk hari ni. Tak payah lagi lah. Alright, so saya rasa macam ada something. Okay, so basically kita dah habis benda yang kita nak discuss. Okay, sebelum saya stop discussion about chapter 4.1 ni, ada soalan? So far tiada, Miss. Okay, alright. Okay, so Miss, ya. kan masa yang transfer elektron kah? Ionic bond tu. Perlu Betul. kah tulis dengan anak panah elektron pergi dari metal pergi non-metal? Oh, anak panah ni yang Yeah. saya bulat ni, ini wajib mesti Okay. tunjuk. Okay, so kalau soalan minta show the formation of ionic bond dalam NaCl contoh. So you have to show semua ni termasuk arrow ni. Okay, kena tunjuk. Tapi kalau covalent tiba-tiba kamu tambah arrow macam tu, salah lah pula. Okay, tak boleh. Okay, so okay. Right, so next kita pergi kepada, saya share. Saya share dekat komputer pula. Okay, dah boleh nampak kan? Boleh, Miss. Okay, so this is your result itu untuk tuning test kamu. Okay, so start with F16. Okay, so this is F16 punya result. So as you can see, the highest mark is 19/20. Okay, Dayang Fahimah. Okay, and then ada lagi 90 Azrina, 80 Mehwa. Okay, Dexy, Jel. Okay, ni Naruto lah sampai situ. Baru saya perasan perempuan je semua atas ni. Wow, okay. Alright, selalu kalau CP lelaki yang perform, tapi kali ni perempuan yang perform. Okay, tahniah. Okay, alright. So kita tengok yang ni pula. Okay, Hamizan, semua Afifi, semua ni Syarkawi, Aisyah, Fatihah, Asmawi, Marian. Okay, ini okay lah. Okay, kamu berada di level yang boleh naik ke Naruto, tak ada masalah. Okay, cuma kena usaha lagi lah. Kalau tidak kamu turun bawah nanti. Okay, yang bawah ni nervous lagi, so nanti usahalah kita boleh naik. Tapi at least tak adalah Orochimaru ni, Jason dia tak ambil test hari tu, dia ada urusan. So itulah, okay, good, right. So kita tengok F17 pula. Kalau tadi ada berapa Naruto? 5 orang Naruto. So, okay, so tadi Dayang juga bagus. Okay, so Alisha, Wenci, okay, Jane, Shani, Cindy. Alright, and
Ada orang juga Naruto, Hisham, Vivian, Theodora, Marsilia, Diana. Okay, Allah. Terbesar sangat pula. Okay, Diana, Eunice. Okay, sama lagi ni. Kathleen, Sharifah. Okay, so semua tu. Ni sikit lagi ni nak naik. Alright, and then next F22. Okay, F22 ada berapa orang Naruto? Check kira. Ni ada 1, 2, 3. Ada 13. Okay, ada 13 orang Naruto. So, Ini F22. start. Dan Fik, Aizatul Umi, Syahmi, Nur Syarika, Dayana. Okay, alright. So tanya kepada Naruto. Okay, nanti tuning test kedua nanti kita buat bila kita dah face to face nantilah. Alright, so kita buat face to face. Kalau yang Naruto tu saya bagilah hadiah kan, dah face to face kan. Okay, so yang lain don't worry. Kalau kamu bawa sekarang pun tak ada masalah, kamu boleh naik lagi. Okay, so itu je yang saya nak share. Okay, so basically done. Okay, untuk hari ini ada about your lab test. Okay, so lab test kamu hujung minggu ni. Saya dah bagi exercise yang saya rasa perlulah untuk kamu cuba buat balik. Tapi itu optional je. Bila kamu ada masa kamu buatlah. Okay, ada apa-apa soalan kamu baca kamu tak faham eksperimen ke apa, eksperimen 1, 2, 3 tu tak faham, you can ask me. Okay, and then kamu always boleh Google, YouTube eksperimen metrik lain juga. Okay, dia orang ada tunjuk eksperimen tu apa semua, so kamu boleh tengok dan fahamkanlah eksperimen tu macam mana. Okay, so kalau tak ada apa-apa soalan saya rasa saya stop sini lah. Okay, so thank you semua. Thank you, Miss. 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 Okay, bye-bye. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Okay, bye Beren. Okay, yang lain ni, bye-bye.